بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. تعالیٰ پاک سامعین پھیڑے کے بارے میں تھوڑی کی وضاحت تھی وئی. اج ان گال کے تھوڑو اگیا وڌائیندے پھیڑے کے بارے میں دم کے بارے میں تھوڑو اञا وڌارے سمجھی گنو. دم جو ہے پھیڑو جو ہے یہ جائز ہے پن پھیڑے پٹھیا بھجنو ہر کم میں پھیڑو وجھائنو ان کھان بچنو بہتر ہے. ہانے پان جے نیا ہلوں تو دنیا میں کئی اڑی بیماریوں آئی کئی اڑا مسئلہ آئی پرابلم آئی جے ڈاکٹر وٹا پر رپورٹ کرائیں کہ رپورٹ میں اچن نہ تھا. قسمیں قسمیں بیماریوں اج موجود ہیں. صرف پاکھی وہم پہ تو شک پہ تو جے ہن کے نظر ہے ہن متے جادو تھل ہے ہن کے جن ہے. یہ ترے گالی پاوٹ وڌارے ہلے جن جادو نظر چوئے وستو حقیقت تھی سگیں پن پاوٹ جو وہم ہے ہر گال میں پان جادو کھڑی اچوں ہر گال میں پان جن کھڑی اچوں ہر گال میں پان ساملے ماڑو کے سلسلے میں وہم کیوں تو یہ غلط ہے. نظر لگے تھی جادو پن تھی سگے تو انے جن پن چوٹی سگے تو تروئے گالیں حقیقت ہے. ہاں یہ تروئے گالیں جو رہیوں نا یہ کہیں رپورٹ میں کی نہ چاہیے. جے کدیں کہیں نظر لگی رہی گمے ان ڈاکٹر وٹا رپورٹ کرائے تو نارمل کولا یہ جو کوئی بیماری ہے ان جو علاج کہیں ڈاکٹر وٹنا ہے. نظر جو علاج قرآن نے حدیث میں تھیندو پن تیلا کرے پہلی شرط یہ ہے کہ پان کے یقین ہونا کھپے بھروسو ہونا کھپے کہ سامنے ماڑو کے نظر لگی ہے. پان یہ انداز ہی چاہیے جن کے نظر لگی ہے تو انداز والی جو دوا ہے نا وہ فائدہ نہ کرے. ڈاکٹر ذرا بیماری کی جیسے سمجھے نا جو بیماری کرو ہے ایسی دوا لاگو کی نہ پہنچے. پہلے بیماری سنجھن نہیں پوندی سمجھنی پوندی بیماری کرو ہے. پاوٹ تھی ہلے پو خاص کرے وہ ماڑو جو پھیڑا وجائیں تا دم کہیں تا ہر کے ماڑو کے پان جڑو نو نور وجے نا چوندو متھو ڈوکے تو یہ کیوں تو کے نظر ہے تو جادو تھو ہے. یہ کلا کہیں تا خبر ہے کان ہی ہے جو انہیں جو سجو دندو ویپار بزنس ان متے جترا وڌارے پھیڑے والا اچیندا جترا وڌارے دم کران اچیندا اترا پیسہ ملندا اترو کاروبار ہلندو. ہکڑی گال یاد رکھی لایو جادو جن نظر 99% کیس میں یہ نتی ہوئی. کئی انسان کی نفسیاتی بیماریوں میں کیوں مینٹل جو کوئی پرابلم وے تو جن کے کارن انسان ڈپریشن میں ویادئی میں ٹینشن میں اڑو تھی رہے تو جو پانچ اڑو لگے نا مت جادو تھی گیو ہے. حقیقت میں جادو ہوئے نہ تو بیا کئی مسئلہ ہوئے تھا
जादू जिन जा अने नज़र जा जेको अक्सर मसला आहिनि औरतुनि में वधारे वेंदा। भई मर्दनि में कोला न आहे, औरतूं त घणे ठही हुई पंहिंजे घरे हिते ॾींहुं अची करे जिन चोटी रहे थो। माण्हू जेको सीम में राति ॾींहुं रुले पिया उनखे जिन नथो चोटे। जिन त वधारे उहे सीम में थो, घरे में जिन अचे पियो, सीम में नथो चोटे। असल वस्तु गुरु आहे, असल वस्तु ये जेकड़ो माण्हू कंहिंखे प्रॉब्लम है, मिसाल तरीक़े मूंखे प्रॉब्लम है मूंखे मुंहिंजे माइटनि में जा, मुंहिंजे कुटुंब में जा, कंहिं में जा पण को प्रॉब्लम थी सघे थो। हाणे आउं चई नथो सघां जे मूंखे ही प्रॉब्लम आहे त आउं ॿिया नाटक कया। अहिड़ा कई केस आया आहिनि जे हिकिड़ी औरत जेको आहे उहो चए थी जे मुंहिंजे मुंहं मां रतु निकिरे थो, बेहोश थी किरी पए थी, अखी मां लुई निकिरी थी। अहिड़ा केस अचनि था त पाणखे अहिड़ो लॻे जिन ऐं जादू आहे त नज़र लॻी आहे, जेकी बि थी सघे थो। आउं पिंड गवाह आहियां अहिड़े कई वाक़िअनि जो जे कई अहिड़ियूं न्याणियूं छोकिरियूं औरतूं जे उन्ही जे बारे में माण्हूअ खे यकीन हो जे हिन खे जादू आहे, त जिन आहे, बेहोश थी किरी पए, झटकी चालू थी वञे, मुंहं मां घुगी अचे, अछो पाणी चालू थी वञे, अहिड़ी हालत। पण जर असल मसइले जी तहक़ीक़ थई तर ख़बर पई जे इन बाईअ खे जिन जादू कीअं न आई। असल मसइलो ई आहे जे इन बाईअ जी, इन औरत जी, इन छोकिरीअ जी जिते निकाह कराई था उहो छोकिरो हुनखे पसंदि न आहे। हाणे माइट खे चई न सघे, ना करे न सघे, त शादीअ में बचे लाइ करे, निकाह में बचे लाइ करे उन औरत हिकु उपाय ई कढे जे नाटक करणु। अहिड़ा कई केस वेंदा। हाणे जेकॾहिं पाण खे हक़ीक़त में ख़बर पई वञे जादू आहे कि जिन आहे कि नज़र आहे त पाण फीणा पढ़ी सघूं था, दम करे सघूं था। ॿिया कई मसइला वेंदा, पाण खे तहक़ीक़ कई खपे, ख़बर कढी खपे कि तकलीफ़ जेको आहे उहा तकलीफ़ खुला आहे। पहली ॻाल्हि, जिन जादू नज़र यानी मणी वस्तु खां बचे न करे पहलो तरीक़ो ई आहे जे पंहिंजे घर में क़ुर जी तिलावत थियणी खपे। हदीस में आहे जंहिं घर में सूर बकर जी तिलावत थिए थी उन घर मां शैतान निकिरी भॼी वञे थो। शैतान पंहिंजे घर में अची न सघे जेकॾहिं पाण क़ुर पढ़ूं था। क़ुर न हूंदो, नापाकी हूंदी, गंदगी हूंदी, ॻाइना वॼाईंदासीं, फिल्मूं निहारींदासीं, सीरियल निहारींदासीं, राति में म्यूज़िक चालू कयो, घर में शैतान अचींदा। शैतान खे भॼाए लाइ करे क़ुर जी तिलावत हुअणी खपे। नज़र लॻे थी इहा पण हक़ीक़त आहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दौर में हिकिड़ो सहाबी हो जंहिंजो नालो सहल बिन हनीफ, उहो वेंझियो पे गुसल कयां पे, त ॿियो हिकिड़ो सहाबी मटियो जंहिंजो नालो आमिर बिन रबिया। त उहो सहल बिन हनीफ जेको वेंझियो पे न, उहो ख़ूबसूरत सहाबी हो, गोरो, चमड़ी बिल्कुलु अच्छी गोरो। त आमिर बिन रबिया जब ॾिठे त ओह केतिरो अच्छो न ख़ूबसूरत आई था, एतिरो चई ने हलियो वियो ने उहो पुठियां धड़ाम से पट ते किरी बेहोश थी। साहबा किराम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वटि आया जे सहल बिन हनीफ कीअं वेंझिया पे ने अचानक ओचत किरी पिया, बेहोश थी विया। कहिड़ो मसइलो आहे? त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछियो, तहक़ीक़ कयो जे भई को आयो की चए मसइलो करो, चए हाँ आमिर बिन रबिया मटिया हुआ। उन ईअं चयो जो ओहो केतिरो अच्छो ने ख़ूबसूरत आहे, तंहिं भेरो किरी पियो। त जो हुनखे कोठे अचो। आमिर बिन रबिया के कोठे आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे फरमायो जे ऐं आजे भाउ खे मारियो कोन था। नज़र हिकिड़ी अहिड़ी वस्तु आहे जे जंहिं इंसान खे लॻी वञे न, उहो इंसान छेले बगे मरी वञे थो जे नज़र लहे नथो। अहिड़ी हालत हदीस में अचे थो जे नज़र जेको रही इंसान खे क़बर में पहुचाए छॾे, नज़र इंसान खे क़बर में पहुचाए छॾे, इलाज न थिए त इलाज हिकिड़ो आहे। उन ई हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमिर बिन रबिया खे चयो जे तूं गुसल कर, वेंझ। हिन वेंझ हिकिड़े थाले में वुज़ू कर, हथ धू, मुंहुं धू, पांव धू, पग धू, मड़े जीअं पाण वेंझो सॼो ईअं गुसल करे
उहो जेको गुस्ल वारो पाणी जेको आहे उहो हिकिड़े थाले में जमा करणो, अने पोइ इन पाणीअ से उन माण्हू खे वेंजारणो जंहिंखे नज़र लॻी आहे, त नज़र लही वेंदी। उन सां बि ईअं ज कयईं जे उन पिन जा हथ पग धोते मड़े पाणी मड़े के थाले में भेरो कयूं, उन पाणीअ से उन साबिय खे वेंजारियो जंहिंखे नज़र लॻी वई, उहो बराबरि थी। जादू पण थी सघे थो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जादू थियो आहे, हिकिड़े यहूदी जादू कयो हुई। त जादू जॾहिं थियो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते, त हालत अहिड़ी हूंदी हुई भुली वेंदा हुआ। कॾहिं 3 रकातूं पढ़ाए छॾी, कॾहिं 4, कॾहिं 5 पढ़ाए छॾी, कई सूर पढ़िया, कई आयत पढ़िया, यादि की न हूंदी हुई। अल्लाह ताला जबरील खे हलाए 2 सूरूं खणी, ई 2 सूरूं जेको आहिनि न 2 सूरूं, ई जादू जो पण इलाज आहिनि, नज़र जो पण इलाज आहिनि, जिन जो पण इलाज आहिनि। ई पाण सूरूं जेकॾहिं कंहिं इंसान मथे पढ़ो या पाण पिंड मथे पढ़ो, जादू जिन नज़र मड़े वस्तु ख़तमु। कयूं 2 सूरूं आहिनि, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक अने कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। ई जेको 2 सूरूं रहियूं न, पाण खे यादि हुयूं, इंशाअल्लाह यादि रहे त पाण यादि करे लाहियूं। ई पाण जेकॾहिं पिंड मथे पढ़ंदासीं त ॿिए कंहिं मथे पढ़ंदासीं त उन मां जादू जिन नज़र मड़े ख़तमु थी वेंदा। ही जेको सूरूं जा नाज़िल थियूं पोइ आहे, इनखे चवाइजे मुअव्वज़तैन, अहिड़ियूं सूरूं जंहिंसे पाण अल्लाह ताला जी पनाह घुरूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं जादू थियो न, त उहो यहूदी जेको जादू कयो हुई, उहो जादू हिकिड़े ॾोरे में ॿधई, अने ॾोरे जेको ॾोरो हो उनखे ॻठी ॾेई करे हिन ॾंदीअ में विझाई, कंघी जो कंघी ॾंदियो, ॾंदी जे ॾंदे में ॾोरो विझी छॾे ॻठी ॾेई करे, न पोइ खणी वियो न हिकिड़े कुएं में रखी आई, वाए में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली रज़ी अल्लाह ताला खे हलायो, उहो कंघी खणी आया। पोइ अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकिड़ी आयत पढ़ंदा आया, अने उहो ॻठ खुलंदी आहे वई। मड़े जरा आयतूं पढ़ी लाथूं त उहो टोटल ॻठी मड़े खुली वियूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायूं त आउं सम्झी लियो आज़ाद थी वियुसि, ॿधो पियो हुउसि, आज़ाद थी वियुसि। त इलाज पाण करे सघूं था। कई दुआऊं आहिनि, 2-3 दुआऊं खे ॾसियां थो। हिकिड़ी दुआ त इहा रही, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। हिकिड़ी इहा दुआ आहे। हिकिड़ी इहा दुआ आहे जे इंसान खे जिते तकलीफ़ हुए, मथो ॾुखंदो हुए, पेट ॾुखंदो हुए, गमे का तकलीफ़ हुए, उते हथ रखे, हथ रखी करे 3 भेरा चए बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पोइ 7 भेरा इहा दुआ पढ़े, अऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर। 7 भेरा इहा दुआ पढ़े, इंशाअल्लाह शिफ़ा मिलंदी। हिकिड़ी 3 मशहूर दुआ आहे, उहा दुआ आहे अल्लाहुम्मा रब्बन नास इज़हबल बास वश्फी अंत शाफी ला शिफा इल्ला शिफाउक फश्फी शफाअन ला युगादिर सक़मा। इहा दुआ आहे। इन खां सवाइ ॿियूं कई दुआऊं आहिनि जंहिंसे पाण दम करे सघूं था, पाण फीणा पढ़ी सघूं था। ने जेकॾहिं नज़र हुए, जादू हुए, जिन हुए, त उन माण्हू खे ॾेखारियो खपे जंहिं वटि इल्मु आहे, जंहिं वटि माइती आहे, जंहिंखे ख़बर आहे, खोटा शक न कया खपे। अने उन माण्हू खां बचियो खपे, इहा ॻाल्हि यादि रखी लाहियो, उन माण्हू खां बचियो खपे जंहिं माण्हू जो बिज़नेस आहे, वापार आहे, धंधो आहे इन फीणे जो, कमाए थो न, त उहो पाण नए नंबरे खे पण जादू चई छॾींदो, जिन चई छॾींदो, नज़र चई छॾींदो, खोटा पाण में वहम विझंदो। अने कई अहिड़ा मसइला थिया आहिनि जे घर में वेड़ पई आहे, सामनो आयो को मौलवी, को मियाँ जी, को फीणे वारो, ईअं फीणा विधे त तोखे तो मथे जादू थियल आहे, कंहिं कयो आहे, त उन आकाए वारे कई, आका में वेड़ विड़ी पवंदो माण्हू पिंड में, हिन जादू अहिड़ो कीअं नथो वे, खोटा वहम वेंदा। पाण खे वहम खां बचियो खपे। क़ुर ऐं हदीस मथे अमल कंदासीं, क़ुर पढ़ंदासीं, क़ुर जो दौर कंदासीं, नमाज़ 5 वक़्त पढ़ंदासीं, पाक में साफ़ रहंदासीं, इंशाअल्लाह न जिन हूंदो, न जादू नज़र की न हूंदो। न तंहिं हूंदे जे कॾहिं थियो त इंशाअल्लाह हुनजो इलाज पण थी वेंदो, अल्लाह वॾो आहे। पण खोटे शके ऐं वहमे खां, ख़ुराफ़ात खां पाण खे बचियो खपे। अल्लाह रब्बुल आलमीन खां दुआ आहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन पाण मिणी खे बचाए। आमीन। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।